Donc, question 2. Comparer le séquenceur câblé à celui microprogrammé. Donc, ce séquenceur câblé est le plus rapide. Il génère moins d'instructions ou simple à concevoir. Donc, le microprogrammé, il est moins rapide. Il génère plusieurs instructions ou il est complexe à concevoir. Donc, je vais noter sur le tableau. Question 2. Donc, séquenceur câblé elle est rapide, moins d'instructions, simple à concevoir. بالنسبة للسيكونسور نجموا نعملوا التابلو بتاع الكور بتاع الريسك والسيسك ولا خاطي حاجه اخرى هذاك؟ لا هيك السيسك ريسك بلو جينيرال. احنا بالنسبة لنا نعملوا نحكيو على السيكونسور كاو. مدام وي مدام مش من المستحسن مدام لو كنت تكتب لنا مدام في فيشي تكست وبعد تبعثه لنا خير، خاطر هكا مدام بعد باش تذيع علينا مدام الخدمة. باهي عايشك مدام. تفضل. دونك قلنا exercice 1 question 1. Donc, le 1, قلنا les séquenceurs, l'unité de calcul d'adresse, unité de calcul d'adresse, donc faire quoi? De comparer dans une instruction. Ok. Bah, 2. نعمل un tableau. بدي معناتها tableau. séquenceur câblé sur câblé et microprogrammé et microprogrammé. Donc on va insérer un tableau. Donc le câblé séquenceur câblé séquenceur microprogrammé rapide. Le séquenceur câblé fait moins d'instructions. Plus d'instructions في السيكونسور microprogrammé, plus d'instructions. Okay. Pas de simple à concevoir. Ni complexe. Donc, il y a la question 2. Donc, on revient à l'énoncé.
Donc, on a question 3, définir le rôle d'interface d'entrée-sortie dans une unité centrale. هذا موجود في الديابو dans cours chapitre 1. Chapitre 1. Donc, on a fait le chapitre 1. Le chapitre 1, on a le rôle d'interface d'entrée-sortie entre le périphérique et le processeur. Donc, elle traduit l'information entre les deux unités. Et là, question 2. Ok, vous m'écoutez, ça va? Vous suivez? Donc, 3. Oui, sympa. Relevé. L'interface d'entrée-sortie assure les liaisons entre les différents, entre le processeur et le périphérique. Et 3. B, 4. Question 4. Donc, donner les étapes de chargement de données depuis la mémoire vers le processeur. Donc, هذا موجود في الشابتر 1 في الديابو اللي قبل. Donc, c'est temps d'accès à la mémoire. Donc, il faut pour générer, pour que les données soient prêtes dans le processeur, comme à plusieurs étapes. L'instant 1, c'est que le processeur à la vérification de la disponibilité de la mémoire, on vérifie est-ce que la mémoire est disponible ou pas. Puis, on fait l'envoi de l'adresse de la mémoire. On va la localisation de la donnée dans la mémoire avec le mode d'accès. On a chargement de données depuis la mémoire, puis données elle est prête dans le processeur. Donc, il y a les نحكيو على الكل. Donc, ça fait donc diapo 18 dans le chapitre 1. Diapo 18, chapitre 1. شكون عنده سؤال على الكستيون هذه؟ مادام ترجعنا مادام الكستيون اخرى عاودوا تشوفوها ثبتوا فيها الله ولا مادام كان تعمل مزاي تبعث لنا مادام الدفوار نتبعوا معاك ما عندكمش؟ ما عندناش دفوار أنا نعمل لكم بارتاجي. Alors, plus, fichier. Donc, charger, fichier. Ah, ça y est, je l'ai chargé. OK. Donc, question 5. Quel est le principe d'interruption dans un ordinateur? Donc, il y a le chapitre 1. On a le principe d'interruption, le suivant. Le principe consiste à envoyer un signal d'interruption dès l'arrivée d'une donnée à l'interface d'entrée-sortie. Le processeur complète l'instruction en cours, puis il arrête l'exécution. L'exécution, il charge les données de sortie, puis il retourne à l'exécution du programme interrompu. Donc, il y a le code. Ok. Voilà. Et
دونك هنا حكينا على الانتربشن. الوغ نتعداو توا l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, qu'est-ce qu'on demande? On a un programme assembleur. Donc, nous considérons un programme assembleur P addition du processeur M7. Donc, on a array addition P addition coded only. Entry, move R0 10, بعد move R1 22, move R2 32, move R3 64. On a ADS R4 R0 R1, ADC R5 R2 R3, بعد move R6 dièse 100, بعد STR R4 R6 4, بعد STR R5 R6 R6. Stop by stop and. Donc, question الأولى, quel est le rôle de ce programme? مدام بلي مدام ستوب بستوب مدام موكلي مدام تتسمى في الرماسات ولا ستوب لي عمل بيك اهو موكلي معناها ستوب نش تعوضها بكلمة أخرى اي ما لازمش ليبل معناها نعم ليبل تتسمى معناها اي لابيل اتيكيت. Donc quel est le rôle de ce programme? Alors, je vous écoute. عطيتكم الدوفوار في الواحد. ما وصلش الدوفوار في البارتاج. Je l'ai déjà partagé dans le devoir. دوري. باهي. دونك حسب رايكم شنو هو الرول نتاع البروغرام هذا؟ مدام يجمع مدام دو نومبر الطايم تاعهم نورمالمون 2 اوكتي. مش 2 اوكتي 4 اوكتي. 4 اوكتي 4. لا 2 اوكتي صحيح. لا إله 64 بيت دونك 64 ça fait 4. هي ذيك مدام كل ديجيت في الاكزاديسيمال 4 بيت. اي معناها اي 2 اوكتي وفما كروتيني بالفاست. لا هوني احنا نورمالمون اون في لاديسيون قبل على 32 بيت دونك تو هذه باش نعملوا اديسيون على 64 بيت. 64 بيت ça fait 8 اوكتي. Donc le rôle de ce programme est de faire l'addition sur 64 bits. مادام علاش 64 مادام؟ على خاطر هوني لحظة je reviens l'énoncé. عندنا خاطر لا عندنا هوني ADS R4 R0 R1 بعد ADC R5 R2 R3 دونك هوني باش تعمل l'addition باش تعملها على دو registres كيما شفنا في TD. Je vais expliquer dans le schéma. donc هوني احنا عندنا هوني R0 R1 حاطين السوم نتاعهم في R4 وعملنا R2 و R3 حاطين السوم نتاعهم في R5 وجدنا آخر زدنا السي نتاع هوني السي هذه اللي خرجت هوني زدناها هوني اوكي دونك هوني هذه c'est une addition sur 64 بيت دونك هذه c'est une addition. exemple par exemple كان عملت دوني احنا على 4 بيت كان عندنا دوني على 4 بيت نعملوا كم l'exemple suivant donc تعمل 1 1 1 1 تعمل دوني الاخرى 0 1 1 donc donnée l'autre 0 1 0 0 par exemple ou l'addition les بعد ça fait 1 0 0 donc هذا exemple على 4 bits هوني بعد 1 0 0 donc quand on fait l'addition شو يصير نعملوا احنا l'addition بتاعنا ça fait 1 et 1 et 1 بعد هوني 0 وهوني سي هذه تزيد تحول هوني donc ça fait 0 بعد 0 بعد 1 دونك هذه كيفاش عملنا السي هذه السي اللي هوني خرجنا هوني ان بيت سي ل1 يتعدل الاديسيون دونك هكا بالاد اس واد سي اس اد سي واضحه سي بون
Oui, شكون ما madame. فهمش ولكن عاود الغول يسأل. الغول انك تعمل اديسيون سور 64 بيت تو سامبلومون. اي مادام كان خرج تو هو من 64 بيت. شنو خرج؟ عندك كان صارت ديبوردمون معناتها كي اجوتينا لير 2 لير 3 خرج نمبر لبرا معناها. كاين حاجتنا بالبيت هيك ونصدق نورمالمون في يضيع القياس. خاطر نورمالمون يضيع البيت لازم كنت تحطه في شو اسمه في الريجستر ديتا. اي وقتها نعملو اتسي زي ما احنا ما حسيتش بيه هيك البيت هيك. اوكي دونك هوني لو رول دو سو بروغرام rôle de ce programme est de générer et de faire l'addition sur 64 bits. مادام بالله في الرول علاش ما حكيناش على الستوكاج في الميموار؟ نجمو نحكيو عليه اما البرانسيبال كي تكتب لي انت لاديسيون sur 64 بيت سي خديت النوت نتاعك. اما نجمو نقولو بخلاف اي سوفغارد دي ريزولتا. واضح. نجمو نزيدوها. نمشي بهم لي فالور اللي حطهم في لي ريجستر ما يفوتوش معناها سور 8 بيت. سي ان اكزامبل هذا هو معناتها نجمو ناخذ الدوني ونحبوا عليه احنا الكل. كده نجمو ناخذ دوني ما اكبر. فهمت. D'autres questions? Donc, هوني عنا préciser les valeurs de registre R5, R4 et R5. Donc, هوني في l'addition عنا le R5 va avoir l'addition de R2, R0 et R2. Donc, le R4 va prendre 32. Donc, هوني R2 va prendre la valeur 32. R4 à la somme de R2, R0 plus R1, donc égale 0x32. R6, oui. مادام بالله الريزولتا اللي على 64 بيت وين معناتها وين يمشي يستوكي؟ يسوفغارديه في الميموار من بعد في الادريس 100. مازال اوكي. هكا قمنا عملنا بعد STR R6 R4 R6 10 4 وبعد STR R5 R6. اوكي دونك R5 قلنا فيها R5 فيها R2 plus R3, donc ça fait 64 plus 32, ça fait 96. R2 plus R3 plus C égale à 0 في الكام تاعنا égale 0x 96. Donc بعد نعمل 3 اش فيه قلنا donner les valeurs de la case mémoire à partir de l'adresse 100 jusqu'à l'adresse 07 0x107. Oui. مدام يخلي لنا هذيك 0 فوا 10 و 0 فوا 22 كل هذوكم اون اكزا معناها. اي اون اكزا. اوكي ميرسي. باهي توا قال لك لي فالور دو لا كاز ميموار 0x100 jusqu'à la valeur de la mémoire 0x107 مش شكون فيهم لي 8 بيت نتاع الريزولتا. دونك هوني نورمالمون عندنا هذه 100 0x100 باش نحطوا فيها الفالور نتاع اول فالور قلنا في لينونسي باش نحطوا الفالور نتاع الار 4 بعد تحطوا الار 5. دونك الار 4 نكتبوها على 32 بيت على 4 اوكتي. دونك ça fait 0x 32 puis 0 0
0 وبعد 0x96 ومن بعد des 0. Donc je vais faire ça avec un tableau في الريزلتا. Donc on y insertion de tableau. Donc on مش نحط l'adresse. Adresse 0x100. Donc on y adresse on y données. Donc mes 0x100 il y a la valeur 0x032. بعد 0x101 فيها la valeur 0 خاطر ما عندناش دوني في الريجستر. ومن بعد 0x102 فيها 0 aussi. 0x33 فيها la valeur 0. 0x104 فيها la valeur 0x96. بعد 0x105 فيها la valeur 0. 0x106 فيها aussi la valeur 0. Nous faisons le 107. Y a-t-il des questions sur ça? واضحة؟ Donc on passe question 4. مدام تنجم تعاود تفسر لي؟ Alors هوني احنا شو عملنا احنا on a sauvegardé عملنا هوني sauvegarde de عملنا str R4 virgule R5 R6 pardon R6 virgule DS4. وقتاش يعمل يمشي هوني في الميموار à l'adresse 100 0x100 يحط الفالور نتاع ال R4. ال R4 فيها seulement la valeur 0x32. donc واحنا عملنا str donc مش يحط الدوني الاخرين زيروات. donc هذه 0x32 تمشي في البوا فيبل 0x32 ومن بعد donc هذه تمشي هوني 0x32 ومن بعد عندنا دي زيرو. اوكي donc les 3 زيرو qui restent من الدوني خاطر الدوني على 4 اوكتي. مدام وي لو كان جات استير بي يولي يحط كان الاوكتي الاول يحط فيه النومبر 32 هكا ولا اي يحط كان 32. واضح. مادام بالله مثال كي عملنا لهم لي 4 اوكتي هذوكا ال دي ار مش 32 تكون هي البوا البلو فيبل. اي بول بلو فيبل وكل بول بلو فيبل 32 معناها ما نحطوش بعدها زيروات هكاكا معناها ناخذوها هذيك 0 اكس 0 اكس ناخذوها 0 اكس 32 كهو خاطر مش 0 32. لا 0 اكس كيف نكتبوا 0 0 هوني معناتها كيف تكتب هذه 0 0 كيف معناتها سيتي غالا 0 اكس 0 0 0 32 مش فيرغول هي اي سي بون انا باي ميرسي مدام. وي الحق لتوا ما عرفتش معناها ليش مش في الاخر بالكل معناها. طو احنا كان جينا كيما قال معناها رفراف الاس تي ال بي معناها باش ياخو 32 دونك في الكام تاعنا باش ياخو صفورة تقول عليه. لا احنا استير بي وقتها ياخذ 32 كهو احنا نعمل استير كيف نعمل استير على 4 اوكتي. اوكي يعني علاش مش 32 في الاخر معناها في البوال بلو فوغ معناها تتحط بعد الادريس 0 اكس 104.
نعم لا نحطوها ديما احنا في البوال بلي فابل، ما نحطوهاش في البوال بلي فور. ديما اول اوكتي يتحط في الكاز الاولى ومن بعد نكملوا لي زوكتي الاخرين الموجودين. واضحه وي نو؟ ديما هكاكا معناها الاستياغ. اي ديما هكاك. اوكي ميرسي. Donc on revient. Oui. Oui mademoiselle. مادام كي يبدا مثال في معناها الكاز ميموار ما فيهاش 32 كهو، مثال فيها 32 326 كيفاش يعمل معناها ياخو 326 ومن بعد ياخو ان بيت من الكاز الاخرى ولا ديما هوني باغ اكزومبل 0x 326 تولي هوني تولي هذه هوني فيها لا فالور، هذه تولي فيها لا فالور 0x 26 دونك 26 تمشي هوني ولا 3 تمشي هوني. اوكي لا مادام كي نحكي في الار دي ال في العكس، مثال كي تبدا الميموار فيها 326 كيفاش تاخذ الميموار فيها كاز اوكتي واحد دونك تمشي بلوكتي. قلنا ان الميموار ان كاز ميموار غلي ارماسيت فيها ان اوكتي. اوكي مادام قصص. نعم وي سمعتني ولا نعاود؟ دونك كيف تعمل انت ال دي ار الاس ار 4 ار 6 ديس 4 معناتها هوني وقتها تاخذ انت الفالور من لوكتي، واللي قلنا اون كاز ميموار في الارماسيت فيها ان اوكتي، معناتها ما تنجمش تكون اكثر من ان اوكتي. واضح مادموزيل؟ مادام اي ميرسي واضح. ايه on revient توا للكوليكسيون. B. Après, comment étendre le calcul de 64 bits à 96 bits? Effectuer le changement sur le programme P addition pour avoir le résultat. Donc, on le programme P addition كل. Donc, on va étendre ça. Donc, اللي احنا باش نعملو en fait نفسر لكم. احنا عملنا ريزلتا، عملنا l'addition R0 avec R1 وحطينا الريزلتا في R4. alors وبعد عملنا R2 والR3 وزدناها من C وحطيناه في R5 pour étendre le calcul نتاعنا من 64 ل 96 معناتها باش نزيدو 32 بيت، معناتها نزيدو هوني نعملو C هذا يخرج من هوني ويجي هوني ونعملو لي روجيستر R7 R8 ونعملو لاديسيون في R9. دونك هوني الدوني تكون مكتوبة على RZ R2 R0 والدوني الأخرى على R8 و R2 R3 و R1 والريزلtat باش يكون في R9 و R5 و R4. Donc on va faire la solution suivante. Donc area P addition 2 code read only entry نكتبو خير. Donc move R04 10, move R1 22, move R2 32, move R3 0x44. نعملو موف واحدة أخرى نزيدو الموف نتاع R7. R7 par exemple la valeur dièse نحطو فيها 13 0x13.
نزيدو موف R8 virgule dièse 0x 25. ايش نعملوا بعد؟ نعملوا بعد ما عملنا الموف نرجعوا نعملوا ADS الار. مادام يا اخي علاش الار 7 والار 8 عطيناهم دي فالور، معناها علاش ما خليناهمش دي زيرو باش هكاك ما ناثروش على الار 5، يعني جيست تكون على 96 بيت، اما الار 5 يعني هي اخر واحده من غير ما نزيد دي فالور من عندنا. هوني لازم تدخل لي فالور نتاع الار 7 والار 8 تكون سون دي زونطري. مادام انا نقصت علاش ما خذيناهمش دي زيرو كهو باش ما ناثروش على ليكواسيون كامله معناها. لا احنا توا on va étendre le résultat من 64 32 من 64 بيت 96 دونك لازم لنا نعملوا initialisation. اي مادام حتى كان نعملوا انيسياليسيون على لي زيرو نجموا كوميم نعملوا يتوندر على هو ما قالكش افيك ريستي افيك لو ميم ريزولتا معناتها فينال، قالك ايتوندر لو كالكول. ما قالش ريستي داكور. ما قالش اون سوفيرد اون ريستون افيك لا ميم فالور دو ار 5. مادام انا زاد ما فهمتش معناها توا شنو الفرق كان باش تحط زيرو دي زيرو ولا فالور، هي كلها انيسياليزاسيون معناها. انيسياليزاسيون احنا نحطوا دي فالور كيلكونك مش فورسيمون زيرو. كان قال لك اقعد في الريزولتا نحطوهم دي زيرو باقي تولي على 86 بيت. اي باهي اوكي ميرسي. دونك اد اس شنو عملنا ار 4 ار 0 دونك اد لازم نعملوا اد سي اس. علاش اد سي اس؟ على خاطر pour sauvegarder le retenu نتاع ال R5. donc R5 virgule R2 virgule R3. ومن بعد نعملوا add et entre R9 R8 و R7. دونك انا عندي مشكله مادام باش نسالك عليها. ليش مشكله؟ مادام توا هو في الكيستيون انا كي نقراها يقول لي اون فا étendre le calcul sur 96 بيت، معناتها مادام انا حسب ما نفهم الكيستيون هذه اللي الكالكول هو بيدو، معناتها انا كي خممت فيها توا كي قريت الكيستيون انا في ماشي في بالي نمشيو جوست نزيدوا معناتها 32 بيت اخرين في الميموار بعضهم كلهم اصفار، معناتها خاطر وقتها تولي نفس الكالكول اما زدنا 32 بيت معناتها من غير ما ابخي تو ما قالكش باش نعمل. يقول لك étendre le calcul على الواحد معناتها انت كنت تعمل الكالكول على 64 بيت باش تودو على 96. ما قالكش الكالكول على 96 باش تولي ولا اي ما قالكش on a le même résultat معناتها on n'est pas forcé d'avoir R7 ou R8 à 0. ليه انا معناتها ما نعرفش كان فهمتني ما نعملش اكسيت اغويت خاطر هو الكالكول هو بيدو مش نبدلو جست نزيد في الميموار بعدهم نزيد 32 بيت اخرين معناها مادام. لا مش هكاك. étendre le calcul لازم تعمل هوني اد اس وبعد اد سي اس وبعد تعمل اد سي. اوكي نجم تفهمها معناها étendre le calcul comme étant البروغرام تاعك يعمل كالكول، هو البروغرام يعمل كالكول على 32 بيت وانت تحب تعمل بروغرام يعمل كالكول على 64 بيت، معناها مش الريزولتا. فهمت؟ اوكي اي مادام في الاخر حتى كان خذيناهم دي زيرو ما يقلقش، معناها تجمر وتعمل يتوندر على اي حتى كان زيرو تحسب صحيح تحسب صحيح. البرانسيبال هو كيف تعمل لي هوني اد اس واد سي اس واد سي. هو البيت نتاع كيف تكتب لي 3 انستركسيون هذا ما صحيح نحسب لك صحيح حتى كان ما عملتش من بعد سوفغارد على الريجستر ما يقلقنيش. دونك نعملوا اس تي ار ار 4 entre deux crochets R6
dièse 4 ومن بعد نعملو STR R5 virgule R6 dièse 4 STR R8 R9 virgule R6 وهوني ستوب مادام علاش عملنا 4 خاطر معناتها باش يجيو 64 الريزلتا موجود في الار 4 والار 5 والار 9 وال4 من اسك فوا اون فا سوغاردي لي 4 بيت نتاعنا 4 اوكتي. مادام سامحني صوتك قسم في الاول تنجم تعاود لي. احنا كيف باش نعملو سوغارد الريزلتا عندنا على الار 4 والار 5 ار 9 دونك نعملو سوغارد على الار 4 وبعد نتعداو ال 4 اوكتي اللي من بعد ومن بعد نعملو ار 5 بعد ار 6 بلس 4 وبعد نتعداو نسوغارديو الار 9. مادام علاش ما حطينيش 4 في الار 9 ان فيت هذاك اللي مش فهمته. الار 9 هكا ولا هكا على 32 بيت. اي كملنا في الار 9 ما حاجش باش يقدم في الار 6. انا تيرميني لي سوغارد وني انت دونك هذه السوليوشن تاعنا. Y a-t-il des questions؟ مادام بدون كيستيون على مكبيك هاني قال الار 5 باش تتبدل كي نحط دي زيرو باش تتبدل جو فوا با علاش مادام تقعد ديما الار 4 الفالور نتاع الريجستر ار 4 نفسه ار 5 نفسه والار 9 جوست هو اللي كي فيان ديتر موديفي. اي احنا هوني هذا يتوندر لو كالكول دونك كنا نعملوا على 32 بيت على 64 بيت ولينا نعملوا على 96 دونك هذا البرانسيب. انت تكتب لي في السوليوشن اد اس واد سي اس واد سي سي الجواب تاع السؤال. اوكي تنجم ما نكتبوش الموف نتاع الانيسياليزاسيون نكتبوش الاس تي ار ليسونسيال هو السوليوشن هذه. واضح؟ Oui ou non? Ok. C'est bon. Donc, on revient à l'énoncé. Donc, on y... مادام بلاش نفرق مادام بين تيب دادريساج وبين مود دادريساج نفس الحاجة نفس التيرم يعني نفس المعنى. نفس المعنى. واضح. Donc, قلنا في ال 5 quel est le type d'adressage في l'instruction 8. Donc, quelle est l'instruction 8? Auto-indexé. STR, L4, R6, DS4. Donc, شنو هي؟ Auto-indexé. لا مش auto-indexé le point d'exclamation. Post-indexé. Donc, on y... في الكستيون قداش احنا؟ Question 5. Donc, l'adressage est post-indexé. B. Par quoi on peut le remplacer? Les deux instructions, l'instruction Heki. Donc, la question, par quoi on peut remplacer cette instruction? Par des instructions équivalentes. Je crois que nous avons نتاع الانكريمنت افتر ولا STR اي ار نعملوا هوني لا مش STR ما نستحقوش الانكريمنت افتر مازلنا الكيستيون اللي بعد هيك نعملوا هوني كما عملنا STR R4 virgule R6 virgule DS4 est équivalente à quoi? Équivalente à STR بلوكتي ب H STR tout court R4 virgule R6 donc نعملوا الانترساج indirect par registre R6 وبعد نعملوا add
R6 R6 4. مادام نجموش نعملو باغ اوكتي معناها STRB هذيك نجمو نعمل نجمو ولا اوكتي 12 حاجة نجمو نعملوها. انت شو عملت هنا ما فهمتش معناها جوست عملت انا هوني عملت ادريساج وحده STR R4 R6 وحدها، ونعملت الاديسيون اللي يعملها في البوست اندكسي اوتوماتيكمون وحدها الاد R6 R6 4. داكور مادام هو احنا في لينيا 9 نجمو نحطو مثل انتر لي كروشي فيرغول R6 فيرغول دياز 4 وقتها تزيد في الانستركسيون اللي من بعد معناها تزيد 4 ولا نجمو نعملوها هي ما نسحقوهاش دونك زايده، اما نجمو نعملوها حتى كي نقصد من غير ما نعملو انا اي معناها نجمو نعملو دياز اللي نحبو مش كان خاطر في الكور لقيت مش كان لا نجمو نعملو دياز ان كونستانت تنجم تكون الفالور تحب عليها انت. باهي شنو اخر دونك نمشيو للسيس. ياتيل دي كيسيون في هذا سي بون؟ مادام نجم نينيسياليزي دي ريجستر اخرين على معناتها 0 0 0 0 وكل شيء ومن بعد نعمل STRB كما قالت نور. تنجم اوكي. الوغ بعد عملنا لا اله الا الله. Donc, quel est le type de les instructions 8 ou 9 peuvent être compactées dans une seule instruction. Laquelle? Donc, il y a 8 ou 9 اللي هي STR R4 R6 DS4 و STR R5 R6. حسب رايكم شو تولي لازمها تكون. Donc, STR R4 virgule R6 R6 DS4 STR R5 dièse est entre R6 entre crochets. Donc, elle est équivalente à quoi? Est équivalente à STM IA. STM بعد شكون نحطوه توا الرجل فيه الادريس ولا الرجل اللي مش نصبوا فيهم؟ نحطو STM donc IA R6 entre deux crochets, entre deux accolades. Donc on y l'accolade. Donc on y accolade R4 R5 واضحة. Donc c'est l'équivalent à STMIA R4 R6 اللي هي فيها l'adresse R4 R5. C'est bon? Y a-t-il des questions? C'est clair? Oui. Eh bien, donc on revient à la solution. T'as dit au l'exercice? Exercice 3. B. Donc, exercice 3. نبداو بالكيستيون الأولى. دونك عندنا ان بروغرام هذا اسي فيه دي زيغور. شنو هما لي زيغور حسب رايكم في الكل؟ دونك نبداو اريا اسي كود بعد موف R0 0 x 10 اور R0 ديز 1. شنو الاغلاط؟
مادام الأول عندنا ريد اونلي وانتري أي وديرز واور دوزير أي والاس تي ار و بي ار 0 0 اكس 50 باش نعملوها لازمنا نعملو موف ار 0 فيها 50 وبعد نحطو الفالور في الاس تي ار بي الار 1 فهمتوني مدام وي مدام ما نجموش نعملوا استير ولا الدير مع كونستانت هكا ولا الدير معناتها اي الار زيرو اوكي لازمنا نعملو موف في هيك فالور الموف في روجيستر بعد نستعملو روجيستر هيك اوكي donc solution est la suivante area SC virgule code read only donc نعملو entry move R0 dièse 10 0x10 بعد move لا مش move بعد or زير R0 11 donc R0 virgule R0 virgule dièse 10 11 بعد move R1 حطوا فيه الروجيستر حطوا فيها 0x50 بعد نعملوا strb R0 entre deux crochets R1 stop stop ou end donc هذه كل السوليوشن نتاع l'exercice 3 باهي هذه question 1 لازم نكتب question 1 donc شنو هو الرول نتاع البروجرام هذا donc le rôle de ce programme حسب رايكم مادام تنجمش تكزيكوتيها على الوايت بورد مع بعضنا مش واضحة هوني في لا نقصد نختموه معني نخدموه كيفاش يخرج دوني باهي alors هوني donc هوني 0x move R0 10 معناتها الفالور نتاع R0 va prendre la valeur قداش en binaire donc لازم نعملو التريتمون en binaire donc ça fait R0 reçoit la valeur 0B 0 0 1 و D4 0 ومن بعد or R0 R0 11 donc نعملو 11 نكتبوها 11 en binaire 11 ça fait combien ça fait 8 plus 3 donc c'est écrit 0B 0 0 4 0 وبعد 0 1 هنا 0 1 1 1 تروح قلنا بلس 3 0 1 0 1 1 donc 8 plus 3 ونعملوا هوني or donc 1 ou 1 ça fait 1 وبعد 1 وبعد 0
بعد 1 وهذه 1 والباقي زيروات. دونك هذه الفالور باش تكون في ال R0. ومن بعد باش نعملو STRB R0 R1. دونك نمشيو للميموار. à l'adresse 0x50 باش نحطو لا فالور هذه اللي هي نورمالمون 1 0x1 والاخرى 11 + 6 مدام. هوني هذه 11 et là donc ça fait combien في l'exa 0x 1 donc هي AB 1B. ok donc هذه l'exécution تاع البروغرام تاعنا. donc le rôle de ce programme قلنا c'est quoi et d'effectuer un ou entre deux données, un ou logique entre deux données et de sauvegarder le résultat. Le résultat. مادام مش عملنا اديسيون لهنا. اللي عملنا او احنا او لوجيك. ليه سامحني. c'est bon. Mais هي question 1. Question 2. Donc, 2, écrire un programme assembleur qui permet de calculer le résultat de l'équation FA avec FA B C D E. هي A XOR B XOR C or D XOR XOR F. بعد AND وعندنا ال A الفالور نتاعهم A وال B وال C وال D وال F. والريزلتا لازم يكون في ال R11 وإيفاليي الفالور نتاع ال R11. دونك هذه مدام توقعتيني مدام فالور كيما هيك نعرفهم اللي هما في الديسيمال. اي كيف يكتبها من الجزائر كتبتها هكا معناتها ديسيمال. كان يكتب لك 0x معناتها بالاكزا. واضح مدام. كان بالبناء. دونك deuxième question. باش نعملو ليكواسيون هذه. دونك نبداو كالعادة اريا سمينا قال لك سمي حاجة هو quelconque. Donc نرجع P calcul code read only نبداو entry نعملو move R0 فيها الA اللي هو دياز 13 دونك هذه A move R1 دياز 10 هذه البي. دونك كيف نعمل بوان فيرغول نجم نكتب كومونتير. بعد نعملو move R2 virgule altigraphe donc 13 23 هذه C. بعد نعمل move R3 virgule dièse 31 اللي هي D. دونك هوني كنت نجم نعمل simplification في l'équation وانا نخدم بها ولا نجم نخدم direct. Les deux solutions sont acceptables. Donc بعد نعمل move R4
virgule altigraphe 4 بعد move هذه نورمال E move 5 virgule altigraphe 12 donc هذه F donc بعد شنو نعملو نبداو بالA XOR B donc I و R R6 نحطو فيها R 0 virgule R1 donc هذه A XOR B ومن بعد XOR C نعملو A و R R6 virgule R6 ونزيدو C اللي هي R2 هكا عملنا XOR C بعد نعملو D XOR E donc نحطو E و R D donc R7 فيه اللي هي R3 والE اللي هي في R4 بعد نعمل XOR F donc E و R 7 R7 virgule R7 virgule زيدوها F اللي هي ال R5 ومن بعد باش نعملو OR entre R6 R7 نحطو R6 R7 بعد نعملو AND avec R0 donc AND R8 8 R0 donc stop et stop و AND مدام oui مدام يا أخي كي يقول لي حطها في الريجستر R11 يلزم نستعملهم للريجستر أي لازم نعمل صحيح فكرتني نسيتها نكون نستعمل R11 لازمش نستعملهم لكل حتى ال R11 أما نستعمل R11 في الريجستر معناها باغ اكزومبل نجم نعرفش باغ اكزومبل بي في ال R1 نجم نحط الريزولتا الكل في البي معناها نستعمل أقل دي ريجستر نجم يعني فما ما تقلقش الكالكول نتاعك ومن بعد معناها نحط الريزولتا في ال R11 مش لازم نستعملهم الآخرين أي تجمع اوكي انتي خلاص وفي ريزولتا يكون صحيح باهي هوني حسبت أن الكالكول تجي R11 فيها 5 نعملوه الكالكولة في التابلو دونك عنا لازم نكتب على البناء 13 معناتها 1 ça fait 8 plus 5 ومن بعد البي هو 10 donc ça fait 8 plus 2 وبعد السي 23 ça fait 16 plus قداش 16 plus قداش الويت plus 7 ولا نحسبو احنا جيت الكالك
لما حالة ما ندخلش كالكولاتريس في الواحد ما قلت أنا ça fait 8 6 donc c'est 1 0 1 1 وبعد عنا D 31 donc D 31 en binaire تولي كلها أنات donc ça fait 5 1 1 1 1 وبعد ال E ça fait 4 0 1 0 C ou le F 12 donc ça fait 8 plus 4 باهي نبداو A XOR B donc A XOR B donc باش نعملو A XOR B كيف A XOR 1 XOR B تولي كيف تبدا différent ça fait 1 تبدا égal ça fait 0 donc on est 1 1 0 ça fait A XOR 1 ça fait 1 A 0 XOR 1 ça fait 1 وبعد 1 وبعد 0 واضحة كيفاش حسبت ال A XOR B donc احنا كيف تعمل 1 XOR 0 تجيك 1 و 0 XOR 0 تجيك 0 ولا 1 XOR 0 ok donc de même vous suivez c'est bon donc نكملوا الكالكول نتاعنا XOR C هي فيها normalement XOR C donc هذه نزيدوها A XOR B XOR C je تولي donc 1 XOR 1 ça fait 0 1 XOR 1 ça fait 0 donc 3 0 ومن بعد عندنا 0 0 donc ça fait 0 ومن بعد ça fait 1 donc ça fait 1 ok de même نكمل الكالكول بتاعنا حتى نلقاو الريزلتا يقال 5 واضح باهي نكملوا الاكزرسيس اللي مازال مدام وي مدام بلي عندك كيستيون في الكور أي. l'adressage indexé اي مادام كي باش نعمل STR كيفاه معناها كانت نجم تفسر لي لحظة معناها من الريجستر للميموار كيف تعمل انت STR STR سكورة اي ولا كما تحب اي STR به donc STR R0 R1 R2 donc هوني قلت لكم انا ال R1 فيها التابلو l'adresse du tableau وال R2 فيها l'indice donc par exemple le R1 donc par exemple R1 فيها la valeur par exemple 100 وال R2 فيها 3 donc انت مش تاخذ ال R0 le contenu de la mémoire plutôt le mémoire à l'adresse égale à 100 plus 3 هي مش حط فيها الفالور نتاع R0 égale R0 donc هوني كان R0 par exemple فيها la valeur suivante 0x 13 12 11 و 14 donc باش تعمل انت تمشي الميموار à l'adresse 0x 103 ولا مش 0x c'est en décimal donc
à l'adresse 103 باش تحط الفالور الأولى اللي هي 14 0x14 وبعد تحط الفالور 0x11 بعد تحط الفالور 0x12 بعد تحط الفالور 0x13 واضح؟ مادام باش تعمل استير وي مادموزيل مادام سامحني ما سمعتكش. قلت لك هذا كيف نستعملوا استير R0 R1 R2 دونك هذا اكزومبل تاع كالكول. داكور ميرسي. مادام جوست ال R2 لازم تكون انديس معناها ما نجمش نحط ادريس باغ اكزومبل 100. لا جينيرالمون نحطوا فيها لا فالور نتاع الانديس معناتها في التابلو والتابلو الادريس التابلو نحطوه في R1. داكور ميرسي. ميرسي. باهي توا نمشيو نكملوا الدوفوار. دونك هوني نمشيو للانونسي. Donc, on écrit un programme assembleur qui permet de calculer le résultat de G A, B, C, D, E, F. C, D, E, F. Donc, avec A égale 3, ou B égale à 10, ou C égale à 13, ou D égale à 30, ou E égale à 11. Le résultat est qu'on fait R12. Donc, on y va l'exercice. Donc, 3. في بالكم الدفوار تحولوا ل 30 ديسمبر. مادام احتفلنا. احتفلتوا. دونك هوني جي الجمعة الجاية نقراو عاد في الشابيتر سويفون. اما مادام مش داخل. ايوه مش داخل بعد ديس الاكزامان ان شاء الله. مادام باللي التي دي نتاع اليوم باش يدخل ولا لا؟ اي بيان سور تي دي دو الناس كل قريتو. باهي alors G est égal, donc on peut simplifier G un peu, donc نعملو AC facteur de B plus E نعملو D et F facteur de B plus E خلينا هوني égal AC B plus E facteur de AC plus DF. نعمل الإكواسيون هذه. العادة نعملو اريا P calcul G code only نعمل انتري العادة. دونك فيها move R0 virgule intégraf 3 move بعد R3 حشتنا بالبي R1 دونك هذه سي A R1 virgule dièse 10 هذه B move R2 valeur ça fait 13 donc intégrale 13 في C move
R3 virgule 10 valeur متاع D اللي هي 30 et move R4 je نحط فيها la valeur 14 وهذه ال E بعد move R5 10 11 هي الفالور نتاع ال F دونك باش نعملو باش نبداو بالاديسيون B plus E دونك add R6 نحطو B plus E اللي هو B اللي في ال R1 ونزيدو ال E اللي هي في ال R4 من الاد هذه وبعد نعملو add multiplication قبل AC دونك مول ال A في ال R0 دونك مول R7 نحطو ال R0 اللي هي ال A et C اللي هي في ال R2 دونك R2 نعمل مول بين D وال F دونك مول R8 D وال F دونك D R3 5 on a multiplication mais c'est l'addition ou multiplication donc on fait l'addition add R8 R7 je n'ai add AC plus DE donc mais c'est multiplication mul donc R je qu'on a fait résultat juste fait résultat هو R12 نمشيو ل R12 مول R12 باش نحطو فيه ال R8 مع ال R6 ستوب بستوب وال R12 فيها لا فالور قداش حسبتها أنا 8856 Y a-t-il des questions? Donc, on نسجله لكم هذا الدوكيمون باش نبعثه لكم. مدام Oui. مدام بلي وقتاش كي نلقاو عديد أم ديسيمال نبدلوهم يا إكزا ديسيمال يا بينير؟ هوني قلت لكم كيف نعمل كونكاتيناسيون. Donc, هذا solution correction DS RTGL 2019. قلت لكم par exemple احنا عملنا mémoire فيها données suivantes. قلنا données à l'adresse mail par exemple فيها données 12 14 15 و 13 par exemple. يقول لك هو اعمل لي LDR R1 entre crochets R0 فيها 100 وقتها وقتها ال R1 ما تقوليش إيجال هذه on fait pas la concaténation هذه R1 n'est pas égal à ça donc تقول لي R1 égal هكا 12 14 و 15 و 13 هذه error غلطة لازمنا نحولوهم سواء en binaire ولا en hexa
Donc, par exemple, هذم اللي نحولوهم en exact واللي 12 هي 0c donc 0xc 14 هي 0xe 15 هي 0xf و 13 هي 0xd. Donc, en fait, RA elle est égale à la valeur هذه est égale concaténation نتاعهم. نجمو تو نعملو concaténation خاطرهم en exact نعملو 0c 0e 0f و 0d وهذه en hexadécimal. اوكي واضح mademoiselle؟ واضح مدام عايشة. Y a-t-il d'autres questions? مدام Oui. اي مدام في النورم هيك اي 3 اي المونتيس مدام هي مايلاسون نتاعك الدو على بويسونس معناها يمشيو من 23 موا اي تمشي من الصفر لل 22 واش هوني صلحت لكم اليوم في جوست اليوم في الشابيتر 1 ريتوها على دونك شنو باش تولي معناها اي موا 23 اي موا 23 خاطر في التي دي غلط نسخيلها معناها غلطة. لا في التي دي صحيحة عملناها. دونك هوني تناوين في شابيتر 2 دونك هوني صلحت مدام. اوكي دونك هوني ça fait I moins 23 تولي من 0 ça fait moins 23 وبعد تولي moins 1 كي توصل 22. اوكي عايشك. d'autres questions في الكور ولا في الديس اللي عملناه تو؟ مدام بالله كيفاش نحسبوا نومبر دو سيكل نتاع البروغرام؟ يعني يبدا عندنا طون ديكزيكيوشن جوست نقسموه على السيكل هورلوج وكهو يعطينا النومبر دو سيكل. لا هوني كيف اي اكزاكتومون معناها انت عندك طون ديكزيكيوشن هوني اغزر لي عندك ان بروغرام كيلكونك بي ار فيه l'instruction هوني par exemple instruction 1 instruction 1 instruction 2 ou instruction 3 par exemple. Donc, pour une instruction 1, par exemple, elle dure 2 cycles horloges. Et les 3 cycles, par exemple. Ou un cycle horloge. Le nombre de cycles horloges, ça fait la somme. Il y a 6. Donc, en total, on a besoin de 6 cycles horloges. Qui fait, par exemple, le temps d'exécution, تحسبها égale 6 fois TC. TC est la durée d'un cycle. Ok? Ok, madame. D'autres questions? Madame? Oui? Madame, في l'exercice في l'addition 64 bits juste باش نفهم معناها باش نثبت من روحي فاهمة بالكدا ولا احنا خذينا الريجستر فيه 32 بيت معناها كي عملنا l'addition معناها l'addition نزيدو الروتونو مادام كي حطيناهم بجنب بعضهم ولت 64 بيت هكا ولا اي باهي ميرسي مدام. De rien. D'autres questions? مدام الديس 2018 فما قال كالي لو رول دو ميبس انتو شوفوا. نعم كالي لو رول دو ميبس. لا ما قريناهش ميبس. نحسب بالك ما انتبهتش عليه ولا حاجه. لا ما حطيناش الميبس السنة ما حطيتهاش. مدام سؤال اخر وقتاش نعملوا معناها نعملوا ميزاجور للريجستر ديتا مثال تو كي في الاكزرسيس الاخراني كي عملنا الاد علاش ما عملناش ميزاجور للريجستر ديتا معناها اد اس ومن بعد قرينا حسابنا معناها كان فما فالور في الريجستر ديتا راني باش نزيدها بعد كي مستعمل انت الميزاجور دو غوش ديتا كيف انت باش تفوت 32 بيت احنا ما فاتناش 32 بيت كيف نقعدوا في اقل من 32 بيت ما حاجناش بالغوش ديتا معناها حسب لي فالور اللي يعطيهم لك في الاكزرسيس اي حسب لي فالور اللي عندك. D'autres questions? Oui, Imen. أني مدام إيمان انزل إيه
مادام باللي باقي في فاس 64 بيت ما فهمتش معناها لي روجيستر باش يبداو فوازان اللي في وسطهم كيفاش؟ اي هون كيف احنا نعملوا الكالكول نتاعنا. دونك احنا اون فيت نعملوا نشدوا الروجيستر الدوني نتاعنا على R0 و R2 على دو روجيستر. اوكي ونحطوا ان اوتر روجيستر على R1 و R3 اون في لا سوم نتاعنا. اوكي والسوم تكون هوني في ال R4 باغ اكزومبل و R5. واش نزيدو السي هذه لازم تتعدى كي ما عديتش السي وقت ما مشيتش لاديسيون كيما نحبوا احنا لازم نعديو سي الروتوني نتاع السورتي. واضح؟ اي مادام اون رياليتي كل روجيستر معناتها على روحه كل روجيستر فيه 32 بيت اي ولا؟ بيان سور. اما حتى كيفاش اون ريبريزونت الدوني نتاعنا كل روجيستر موجود وحده هو. ما فهمتش مادام تو هو كل روجيستر وحده معناتها علاش نقولوا 64 بيت نورمالمون كل واحد هوني احنا on a fait l'addition 32 avec 32 وزدنا السي اللي خرج من الاول دخلناه في الاديسيون اللي بعد. سي كوم سي اون في l'addition تاعنا على 64 بيت خاطر خذينا السي اللي خرج من الاول مشى للثاني كيما في l'addition à 4 بيت. فهمت l'addition à 4 بيت ولا؟ اي سي بون. d'autres questions؟ مدام oui كان جات سوستراكسيون كيفاش نحبوا نعملوها على هكا 64 بيت؟ نعملوا ساب اس بعد ساب سي. اوكي معناها يجيب لي لومبرانت هيك ولا شنو؟ اي اوكي شكرا. مادام في السوستراكسيون ياخذ السي باغ هكا ولا لا معناها الروتوني الباغ نتاعو. اي اكزاكتومون. d'autres questions؟ مدام oui مدام بربي شنو باش نقراو احنا الجمعة الجاية؟ شابيتر نتاع الميموار نبداو فيه خاطر نقصنا برشا سيونسات بعد مش داخل في ديس اما داخل في الاكزامان نحضروا الاكزامان بعد. اوكي مادام وي مادام بالله مانيش فاهم بالكدا الفرق من بينات الاي ا والاي بي والدي ا والدي بي. alors يبارك. دونك هوني جو اكسبليك في التابلو. دونك كيف انت تعمل اس بلوتو ال دي دونك ال دي ام اي ا ار 0 اللي فيها رول لادريس فيرغول ار 4 ار 5 باغ اكزومبل. شو يحط هوني؟ تحط في ال R4 le contenu de la mémoire à l'adresse égale R0 وال R5 باش تحط فيها le contenu de la mémoire à l'adresse R0 plus 4. Donc c'est après le chargement. هيك اللي نسميها increment after. Donc on charge puis on incrémente. Donc هذه incrémentation نيجي. Donc هذه increment after. اوكي مادام الار 4 مادام باش تكون فيه الكونتوني نتاع الار 0 والار 1 والار 2 والار 3 ولا جوست الار 0 والباقي صفار؟ لا الار 4 يمشي للميموار على l'adresse par exemple الار 0 فيها 1000 ياخذ الكونتوني كامل. par exemple هذه 0x11 ومن بعد 0x13 par exemple وبعد 0x14 0x12 par exemple ياخذها من الكل. تكون R4 فيها la valeur par exemple من 11 13 14 و 12.
كلها. اوكي تو كيف نعملوا ال دي ام؟ نعملوا ال دي ام اي بي R0 R4 R5. وقتاش باش يعمل؟ باش ياخذ ال R4 يعملها شارجمون à partir من l'adresse R0 plus 4. اوكي وال R5 باش تاخذ الميموار à l'adresse R0 plus 8. Donc l'increment before هي هوني increment before. واضح؟ تو مش نحكيو على ال LDM DA و DB. LDM DA R0 R4 R5. Donc je n'ai donc R0 R4 pardon, elle va prendre le compte de la mémoire à l'adresse égale R4 R0 pardon. L'autre, le R5 va prendre le compte de la mémoire في اللي قبلها. Donc R0 moins 4 R0 moins 4. Donc هيك ليش اسمها decrement D هي نيجاتيف donc decrement و after. بالنسبة لل LDM DB ال R4 ياخذ le compte de la mémoire à l'adresse R0 moins 4 2 بال 4 moins بعد R5 prendre le compte de la mémoire à l'adresse égale R0 moins 8. واضح؟ واضح madame, merci beaucoup. تفضل. Y a-t-il d'autres questions avant de quitter? مدام Oui. مدام عرضني مدام مرة مدام كيستيون معناها رول دورلوج ما عرفتش مدام معناها كديفينيسيون شنو هو نحكي مدام Générer un signal périodique de période TB ou pour faire passer la cadence à tous les éléments actifs. واضح مدام. D'autres questions? مدام ما نستحقوش كالكول في الدوار. علاه ما نستحقوش؟ نجمو نعملو كالكول. لا ما نجيبوش معانا كالكولاتريس. أمور تحبوا تجيبوا كالكولاتريس جيب. مش انترديت معناها. لا مش انترديت. أنا جيش نحب نسأل أوتوريزي ولا ذاك عليه؟ لا أوتوريزي. D'autres questions? Ok, donc à la prochaine. نشوفوا بعضنا اللي عنده TD من بعد نشوفوا DD. Ok. كان عندكم أي question فتنجم تبعثوا لي par mail ولا par message في كل وقت. Ok. À la prochaine. Merci madame. Merci madame. À tous. عايشكم مدام. سلام. سلام. سلام.